Picture sa before ta mo inom og eat. Ana, ni atog cafe for mag-aesthetic photo. Okay, mukha ko na ta. Sige, sige. Nag-picture pa man sila. Ako na mag-solo o inom na rin. Ha? Wait lang sa ha? Napay sugo. Okay, balik ka. Egg ni? Magdili egg na? Kailangan dyan siya i-mix. Okay, na sila. Welcome back, guys. Ako sa i-mix niya ako. Oh. Kumara siya ka nang gikuan diri, oh. Di pa sunog ang center. Wow, Hey. Try daw na to, eh. Ang lumot na matcha. day kahoy na day. Day ko ani day kay Artificial. artificial. Oh. Hindi pa ako maka-appreciate yung matcha, no? Pero lang siya. Sige. J-Hope, saan ka punta? Saan kaya si J-Hope pupunta? J-Hope! Bye-bye! 안녕히 가세요! Haha! J-Hope, advance na ko diri ha, kay wala ko diri in ko 17. Sure jud ko daghang kay nag-fans diri. We're breathing the same air, BTS! And Eugene's! Go girls! Welcome back, J-Hope! So we're here at the back of Hive and daghan kayo mga cafe with the cup sleeves, cafe cup sleeves. And anyan! Hello! Cute! Welcome back, Jung Ho Sok. Wow, very yapuda. Oh. Hayag na siya. Ganyan Hi! My TikTok friend! You too! Nice kayo. Hi! Luya ko sa kumbot. Kailangan ako muli. Doha. Hindi palayo eh. Ay, hindi yung ganun. Mami! Vinis! Kuya Juan, namin wala na kay Kaila diri. Okay, comfortable na ako sa patas. Boots pa rin. Lumalaban pa rin kayo. Ako hindi na. Oh, video na tayo. Ni atog itibon para mag-Olivyang. Linet! All done ba? Sariling sikap na nata sa ato ang OST diri. Wow. Another Namsan tower with the autumn trees and ano ang location sa Itaewon Class. Paksa dyan! Dahil napapunta sa Seoul. Murag di naman ni still in Seoul. Seoul but in Bukid version. Lagi. Busay version. Busay? Wala mi kabaw. Basta na namin diri sa Yongsan ko. The bus looks familiar.
Nag-deja vu na ba ta, dere? 이번 정류장은 한국체조 앞입니다. 다음 정류장 Familiar dyan siya. Gilamat na may pila ka adlaw pa may Iskot. Nagtuyok rata karong orasa. atong oras tiga sakay-sakay ra. Alas 9 pa taga sakay-sakay. 10:48 na guys. Okay, kani kay murag padung na sa tauli oy. Sure na jud taan ni wala tagi. Lamat. Okay ra na ako day by dili ko sayo og ma. Ay magsayo ta ugma oy. Ikaw mo sayo? BAC. Pero take out na sila. Because nag-joyride pa may sa ambot asa to. Deep exercise to siya Ah, exercise to siya. Para asa man. para na endurance. Ah, ikaw sa'yo ko yung comment niyo. Endurance akong kuko manabuntag. Naman kadok kay one day pa nimo. Puro ka ikapila dyan yung nag-iingang video. Ano dyan ako ni? Sige, gano gani? Gano magsayo ta? Magkapila na kung sayo. Lagi kapila din ka sayo. 3 days na. Kaduha sa ka nagpa-alarm og 7 o'clock, wa ka ni mata. Alarm na siya. Og 7 o'clock, ko ningon nga, muliho ko. So 11 ta mo lihok. Ah, okay. Mo de pasabot kay mag-upload pa ta. Mag-update pa ta sa atong mga followers na wala say pakialam nato. Oo, nga na ba yan na. What's good with 17 degrees na diri jud ta ni kaon. Kahit take out na lang man ang BAC. So diri ta mamugnaw ta diri. Kaya open na ta be. Natagda sang tubig. Sige, tagdo na ko yung tubig. Flavor, kanikay. Ano ka tong cheese? Cheese. Dami siya. Ito. Kami ya. Kami ya. Yung cheese, hindi ako masarap doon. Diba? Asa ka lang nag-post dyan? Ha? Ito? Kani? YouTube. No? Follow ko din mo. Tang memories, kinaka-realize ko na importante jud ang video. From memory. Kay madunggan. Ma-throwback ni mo. Ang pictures kay nag-ana ra sa dagiro. Wala ka kainom sa samsam istorya. Wow. Mahilo jud. Eh. Ano man man dyan? Kago, what day life day? Ito. Oh, yun. Naros opisina. Ano ko, a day in my life sa office. A second day in my life sa office. Kaya sa office. Nawala ni tingog. May mo tingog na kaya, okay guys, paniod to na. Finally, Edia from Dimdi na ginapalaw na ko sa una and another coffee and another coffee. Yay! Okay, time check. Nakagawas na mig-og. 10 a.m. Actually, 9 yun pinakagawas. Oo, dako na siya nga improvement na mo kay for the previous days. Kay puro, ayan, wait lang, na ang bus. Okay, bye. Finally, sunny. Nigawasad ang sun. Eh, Bukshan Hanap Village. Wow, ka-nice, no? Eh, nice siya kayo. Oo. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Guys, kung nawalan dyan mo diri, mas ma-appreciate yun ninyo ni sa personal, I swear. For the go ang influencer. Promise guys, nasya kayo. Nasya siya diri. Asa?
Artista check. Kinsa ka na. Okay, turista check. Wow. Samgyetang. Wish na ko kay magbalik. Kung kasi makakuha sa taas. Mga laki na order na rin. Oh, nando ko kay nag-wish na. Ano, tigo. Oo, matinoon mo ha. Ikaw na matinoon. Bigyan mo na ako. Imuhumutad na. Hindi ako niya. Oo. Mo naman akong wish. Dapat ako ang sa birthday, please. Ako ang manguso. Sige. Bakit gusto na para na ay? Hindi ako nang gusto gato. Ayun. Wala ka oras. Wala pa ang tanong nagpakulo-kulo dito. And then, hindi siya talaga. Sabi. Tara. Buksan siya dahil. Tapos akong wish. Natabaw ko ano yung wish. Di ba selfish ta? Ang iya kay tag-wish. Pina-feel jud na ko ang imong sincerity sa imong wish. Yeah. Kasing dahil, grabe yun. Grabe to die. Okay guys, we're currently here in Handbook Rental and I'm here with my handbook na. Yes! Tabby Mama! Okay, so we're going to fix our hair and go right away to Yangbukong Palace. 수만차게 구령에 맞춰 좌문 대졸들이 이상 없음을 보고하고 기수가 깃발로 신호를 합니다. Naka-handbook man ta, so we're going here. Yes! Ang daming tao! Woo! Ang daming kakompetensya sa pagpicture! Sige be, lingkore be, lohore be. So, naan na ang mga prinsesa diri. Shadow check with the princesses and the most beautiful princess. Self-love yarn. 한겹견만해지고 했어 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 매번 지절했어 요즘 새벽에는 소금이 늘었어 왜냐면 너의 색다른 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the last night Sa tuwing mong ingon dahil karoon na nato ingon pero samtang fresh pa. Sige. So based on our experience, So, dili siya advisable na mag two-way ka o cable car. oo kay palakon and pawayto na sad ta dito. Tanawan ni Oh. palakon rami kay wala na ibas. Lagi 7:30 mi nag-wait sa Namsan cable car. It's 8:16. Yes, karon pa jud mi nako andere kay daghan kayog tao. Basin sa autumn resad na siya yung ana.
Kidangan kayo, season kayo ang autumn na sa mga visitors. Oo. Now we're going to eat. 생각은 통전이란 Diri 같아 sa ato ah. 지고 생각하라면 머릿속을 돌아다녔어 Another day, another samgyeopsal. 뭘까 없이 찾아오지 마라 지게 변다니 뱃속이 내가 꿈과 너의 꿈 기다리는 시간은 같지 너의 밤 밤에 쓰고 있어 이 많은 밤에 잊어버려 Lami na siya, guys. I don't know what is this, but more siyang mashed potato. I think so. Nakot me. Alpaca word has basic spell is Iriwa. Iriwa is will come here. If we tell all the animal to Iriwa, animal will come to you. When I say 하나, 둘, 셋, everybody say alpaca Iriwa. One more. When I say 하나, 둘, 셋, everybody say alpaca Iriwa. Okay, everybody, are you ready? Yes! Please help me, big boys. One more time. Are you ready? Yes! 해보도록 하겠습니다. 자, 저기 위쪽으로 한번 바라봐 주시고 한번 왼쪽으로 갈게요. 하나, 둘, 셋. Alpaca Iriwa! 하나, 이리와. Ni! Wala dyan nagwata. 자, 우리 60분의 알파카 친구들이 여러분들 목소리 듣고 멋지게 뛰어내요. Cutie! 알파카스 running to you. 이리와. Iriwa! Cutie! 뒤쪽으로 한번 바라봐주세요. Okay, everybody, look at me. Dala. Ah! Dala. Yay! Masista! Annyeong! Bisa muda! Cutie bat! Cute kayo ang bat! Alpaca Iriwa. Hindi na mailad. Dari. Okay. Apil na lang, day. Wala, tanaw siya ni mo. Tanaw siya, day. Nice, day. Siya, papariha, magpurma. Dolday. Annyeong! Wow! Cutie! Uy, kanindot dere, uy! Mura nagmasa, uy. Di off sa si Benny soon, guys. Refill ka. Bulgogi ba ni? Ang sauce. Madali mo Korean pancake. Okay, hello everyone. This is the map for the Nami Island. Now we are here. Your first time to Nami Island. I recommend you walk along the main pine tree road first. But you don't need to walk to the end of the island. It's mostly safe. Just turn around this part, and you can find the statue of Witch Sonata here. And turn around like this and walk along the riverside and come back to the Nami Walk. Okay. Okay, let's move. Let's go! Magis ta sa mga taga-IO. Una akong gihiwat na highlight sa ako ang trip, guys, to go to Nami Island. Ferry to the island.
Nami Island and we are biking because we have 1 hour here in Nami Island. So the best way to go here is a ferry boat, but to go around in Nami Island is through a bike. So that's why we're here. Okay, crunch kaayo among time there because we're on a Klook tour. And upat ka lugar among atuon. Wait lang ah. Wait lang. Okay, muna na ako. Yes. Biking in Nami Island. So beautiful. Grabe na shoot ang Nami Island, guys. Legit. Ay. If I will go back here in South Korea, kay maybe cold season will happen. This is really nice. I swear. Annyeong! Dari na ta! Lah. Lah. Ano ba ko na? Narong ko? Kaya ko, hala, hindi mo naman akong expect na exit. Yes, Garden of Morning Calm. Nagluya na niyong ate, ma'am. Shh. Maninis siya, guys. Pero napa na dito, nag-start dito. But, wala na ako nasagdan kay nagkadugay ang vlog kay nagkatapon naman ko. Pero beautiful kayo. But for sure, if na importante or beautiful spot kay really vlog it for you all and for my memories. Ay, so beautiful. Napadiri, guys. Mura siya cotton candy. Hindi feeling, guys, na nakasalag mo. Kabuang yung girl. Wala, nice. Lagi na din ha. Sige, kita'y sunod, guys. Uy, ka nice. Tilawi daw day kung cotton candy ba? Ha? Nakita ba? Murag wala. Nakita. Ah, nakita. 1, 2, 3. Diri na natubuhaton, day. Tara, day. Asa na tayo mong kuwan, day? Mura mantag mga tala. Diri na natubuhaton ni mong TikTok. Katunggikan sa tiil. Let's go. 1, 2, 3. Go. Ay, piskot mo pa ni dagan, uy. Ha? Ay, uwi, hangak-hangak diri. Ay. Uy, nice kasi ya, uy. Wala na record pa ko balik. Actually guys, nice diri. For your eyes only lang yun. May ang giingon. Yes. Guys, super nice. Kaso lang, gabiin na. Pero masking gabiin na, kaya ma-appreciate gihapon siya. Oh my God. Guys, for Diba? our eyes only again. Lagi. Lord, na ako'y request, Lord, na pwede ko tagaan o kwarta para makabalik ko diri na hayag. Please! Please, Lord! Tagay mi balik ko kwarta.